Okay, Assalamualaikum Pak R. Kita sambung balik chemical bond. Kita dah bincang habis pasal covalent bond. Okay, sebenarnya kalau ikut silibus lama memadai kita sampai covalent bond. Lepas tu hampir habislah topik tersebut. Tetapi silibus baru ni kita akan belajar lagi ikatan-ikatan kimia ataupun chemical bond yang lain yang sebelum ni tak ada. Okey, kita lihat, iaitu yang pertama adalah hydrogen bond. Okey, ini kategori silibus yang baru, hydrogen bond. Okey, hydrogen bond. Tapi sebenarnya chemical bond yang utama adalah ionic dengan covalent bond, tu yang utama. Yang ini adalah bagi cikgu adalah sampingan sahaja. Chemical bond ni yang lain ni sebenarnya ada sampingan. Yang utama yang kamu kena tahu, yang kena faham adalah covalent dengan ionic. Okey, hydrogen bond, kita terus kepada ni hydrogen bond. Hydrogen bonds are attraction forces between hydrogen atom that has bonded with an atom of high electronegativity such as nitrogen, oxygen or fluorine. With nitrogen, oxygen or fluorine in another molecule. For example, water molecules can form hydrogen bond among water molecules. Okey, secara ringkasnya dekat sini dia nak beritahu bahawa hydrogen bond ni adalah ikatan antara hidrogen yang sudah sedia ada membentuk sebatian dengan unsur sebatian yang lain yang ada oksigen, nitrogen atau fluorine yang bersifat high electronegativity. Apa dia high electronegativity ni? Bermaksud unsur lain tu elektropositif. Kamu tahu elektropositif, sesuatu bahan tu cenderung untuk tend to donate. Elektronegatif ni terbaliklah, dia adalah tend to accept. Jadi oksigen, nitrogen dan fluorine ni sifat dia high electronegativity. Jadi contohnya macam ini. Contoh for example, water molecule can form hydrogen bond among water molecules. Okey. Contohnya kita ada dua water molecules ini. H2O. Contohnya kita ada segelas air, bukan hanya ada satu molekul dalam tu, ada berpuluh juta lah kan molekul air. Jadi molekul air ni terlihat sini. Kita dah belajar bahawa molekul air ni dia membentuk ikatan covalent bond. Memang dalam ni covalent bond, dalam ni pun covalent bond. Jadi apa yang dikatakan hydrogen bond tu? Hydrogen bond tu adalah antara hidrogen yang sedia ada dalam sebatian ini. Okey, ada ikatan dengan another atom that has high electronegativity, that is oxygen. So hydrogen dengan oxygen ni dia ada attraction force between hydrogen in the water molecule with oxygen atom from another water molecule. Dia mesti satu molekul dengan molekul yang lain, antara hidrogen dengan oksigen yang lain, barulah membentuk hydrogen bond. Okey, boleh kelas? Ini satu contoh lah. Dia tak semesti dengan oksigen, dia boleh juga dengan nitrogen ataupun fluorine yang bersifat more high electronegativity. Okey, kalau tak faham baca baliklah ni. Okey, seterusnya dia bagi satu contoh saja di sini, contoh air. Kita tengok aplikasi dia dalam kehidupan harian. Role of hydrogen bond in daily life. Okay, there are protein molecules that form hydrogen bond among one another in the hair structure.
Do you know why hair stick together when wet? Dia kata rambut ni adalah satu partikel molekul protein. Okey. Yang mana kalau basah rambut ni dia terasing lah kan. Kalau kering dia terasing lah, tapi kalau basah kita akan dapati rambut kita melekat antara satu sama lain. Kenapa? Kita lihat sini ini adalah okay. When hair is wet, protein molecules no longer form hydrogen bond among themselves. Instead, protein molecules will form hydrogen bond with water molecules. Water molecules will also form hydrogen bond with other hair protein molecules. This causes hair to stick together. Menyebabkan rambut kita melekat lah antara satu sama lain. Macam mana? Contohnya ini adalah molekul rambut. Ini molekul rambut yang lain. Kemudian kita basahkan ada air di sini. Didapati dalam molekul rambut ni ada H, ada hidrogen, maka hidrogen akan membentuk ikatan dengan hidrogen bond dengan oksigen dalam water molecule ni. Okey, jadi menyebabkan dia melekat antara satu sama lain. Okey, seterusnya, have you ever come across the problem of turning the pages of a book where the page stick together? To overcome this problem, you lick your finger before turning the pages. Why does a wet finger help to turn the pages of a book? Explanation on this is given in figure 4.15. Okay. Ini biasalah kalau kita nak buka kertas, nak menyelak kertas buku ke, agak sukar. Tetapi bila kita letak air, mudah kan. Contohnya kalau di supermarket pun, kalau kita nak ambil plastik, nak buka plastik pembungkus tu pun, kalau kita ada cecair lagi senang kan, tangan kita basah. Kerana apa? Kerana contoh ni, kertas ni, cellulose in paper consists of hydrogen atom. Dia ada hidrogen, ada oksigen lah. Okey, ni. Dan bila kita ada air, maka wet in finger will form hydrogen bond with the cellulose in the paper. Because of that, paper will stick to the finger. Jadi dia akan senang melekat dan kita senang menyelak kertas. Okey, ini molekul yang ada dalam kertas. Yang ni adalah molekul air yang dekat tangan kita. Jadi antara dua ni dia akan membentuk hydrogen bond, menyebabkan mudah untuk kita melekatkan menyelak kertas. Okey, so that is hydrogen bond antara hidrogen dengan molekul yang lain. Ada lagi ni. Effect of hydrogen bond on the physical properties of substance. Compound in the form of liquid reach boiling point when the attraction forces. Okey, kita baca dulu. When the attraction forces between molecules are overcome. In the covalent compound yang kita dah belajar dulu, seperti ethanol adalah covalent compound. There are hydrogen bond also. Dalam covalent compound ni sebenarnya ada hydrogen bond formed between molecules other than van der Waals attraction force. Okay. Strong hydrogen bonds are difficult to break. More heat energy is required to overcome the weak van der Waals attraction force besides breaking the hydrogen bond. As a result, the boiling point of ethanol is high. Jadi contoh sebatian covalent, ethanol ni dia dalam tu utama, chemical bond utama adalah covalent bond. Memang susah. Betul, between molecules dia ada van der Waals, dan juga ada satu lagi hydrogen bond. Jadi ada banyak bond yang mengikat molekul itu, menyebabkan ethanol ni dia punya tekad lebur, tekad dia tinggi sedikit, berbanding dengan on the other hand sebatian covalent lain seperti klorin. Klorin ni dia sebatian covalent,
kita dah belajar. Tetapi klorin ni selain daripada covalent, dia tidak ada ikatan-ikatan lain. Seperti mana etanol, dia ada, selain daripada covalent, dia ada hydrogen bond, ada covalent van der Waals. Tapi yang ni hanya ada covalent, tak ada hydrogen. Jadi menyebabkan have lower boiling point compared to ethanol. Sebab hydrogen bond ni dia selit-selit je ikatan dia dalam covalent. Ethanol is also soluble in water. The solubility of ethanol in water is due to the formation of hydrogen bond between ethanol and water molecules. Okay. Sebatan covalent ia sebenarnya susah. Covalent is hard to soluble, to dissolve in water. Tetapi ethanol ni boleh, mudah sikit kerana dia can form hydrogen bond dengan air. Jadi dia boleh larut dalam air. Okey, kita tengok yang gambar yang terakhir ni. Ini adalah ethanol, 1 ethanol, 2 ethanol. Okey. Ethanol consists of hydrogen atoms that form covalent bond with oxygen atoms. So the oxygen atom in the ethanol can form a hydrogen bond with the hydrogen atom from the water molecules. The hydrogen atom in ethanol molecule can also form a hydrogen bond with the oxygen. Okey, jadi di sini ada dua covalent bond. Dua-dua adalah ethanol, dan antara dua ni dia juga ada daya tarikan yang dipanggil van der Waals. Van der Waals ni apa? Daya tarikan antara molekul, tu yang biasa. Tetapi bila dalam air, ni air juga boleh melakukan ikatan dengan molekul etanol, iaitu hydrogen bond. Macam mana hydrogen bond? Sebab hydrogen boleh terikat dengan oksigen molekul lain. Oksigen ni pun boleh terikat dengan hidrogen dalam air. Jadi inilah yang berlaku di dalam etanol di dalam air. Jadi kesimpulannya ada covalent bond kat sini, covalent bond, kemudian ada van der Waals, dan kemudian ada hydrogen bond, menyebabkan etanol ni pertamanya mudah larut dalam air berbanding klorin, walaupun dua-duanya sebatan covalent bond, dan dia juga mempunyai high melting and boiling point compared to klorin. Okay, so hari ini itu sajalah cikgu rasa. Kita belajar satu saja, iaitu hydrogen bond. So kamu boleh baca hydrogen bond ni dengan lebih detail. Kemudian cuba tengok ada tak latihan yang sesuai dalam buku modul lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Ringkas saja berkenaan dengan hydrogen bond. Okay, so terima kasih kelas.